So I believe all of us are clear about the hurdles and what we as a healthcare professional have to advocate for. So now we will be moving on to our next session where we will be discussing about different aspects of patient safety practice. With this, our fourth topic is surgical safety. No surgery is routine and no surgery is immune. Surgical care has been an essential component of healthcare worldwide for over a century. As the incidence of traumatic injuries, cancer, and cardiovascular disease continue to rise, the impact of surgical intervention on public health will continue to grow. While surgical procedures are intended to save the life, unsafe surgical care can cause substantial harm. So in order to moderate this session, I'd like to call upon the stage Dr. Ram Kumar Shrestha. Dr. Ram is a consultant neurosurgeon currently working as the Chief Executive Officer of Corona Hospital with decades of working experience in the field after completion of his MCH neurosurgery. So let's give him a big round of applause. Good afternoon again. Since our moderator, Dr. Prafulla, get down with the COVID-19, the responsibility to moderate this panel has fallen upon me. I am super excited and nervous, yet feel privileged to be in front of all distinguished panel. To run this session, I would like to call upon our distinguished panelist, Professor Shankarman Rai. He is a professor of plastic surgery at NAMS. And similarly, I would like to call upon stage panelist, Professor Sunil Kumar Sharma. He is a SOD and SOD of Department of Digestive Disease at Medicity and Star Hospital. And I would like to call upon Dr. Ashish Govind Amatya. He is SOD at the Syed Gangalal Hospital in Anesthesia Department. And to present the topic, no surgeon is immune, no surgery is routine, I would like to call upon my teacher, Professor, Associate Professor, Dr. Gopal Chedai. Thank you. Thank you, Dr. Ram. Without much delay, I would like to start my presentation. I think the hall wants to listen more to our learned panelists rather than listen to me. I'll go fast towards developing patient safety practices in surgery. So my conflict of interest is safety of patients. So this is the slide which I would like everyone to see. The one on the top is from US, or the renowned actress's mother, Indian actress's mother, who had a botched operation in US in 1995. And similarly, we also had one similar case in Nepal. We don't want to be in the headlines. We don't want to be in the newspapers for wrong reasons. So for that, we need to develop safe surgical practice habits. Safe surgery or surgical safety is an under-recognized public health issue. As you see, this was the data of 2008, 234 million, around 234 million operations globally each year. It's 15 years already, so we have more and more surgeries being performed, and probably more and more harm is being done to the patients during surgery, which needs to be decreased. So this is, this we can see by the facts. If we see the complications, depending upon the surgeries, 3 to 16%, death rates of 0.4 to 0.8%, around 1 million deaths worldwide after surgery. So if a patient has a hernia and develops infection post-operatively in the incision site, that is the complication which is inflicted by the surgical environment. I don't say the surgeon only, the surgical environment and the surgical team.
Again, looking at the data, as it has been discussed since morning, data is very important, reporting is very important, and reporting in such issues is very difficult. We don't see much reporting regarding adverse surgical events in our institute. I don't know how many institutes have such provisions. In the institute which I work in, Institute of Medicine, we don't have such provisions. But we strongly believe it has to be there, and we should work towards it. 1,500 to 2,500 wrong side surgery incidents every year in the US. In a survey of 1,050 hand surgeons, 21% have performed wrong side surgery at least once in their career. And communication is a root cause of nearly 70% of these things. So communication is important. The wrong patient or wrong side surgery, the error in diagnosis, errors in communication, error in judgment, and lack of performing an appropriate surgical timeout. One thing, if we can do it, is surgical site marking, and which we must be doing it. It has to be done by the member of the surgical team. It has to be done pre-operatively, not in the operation room itself. It has to involve the patient with unambiguous initial marking by a permanent marker. It has to be a yes, not a cross. If you do a cross, that might mean this is not the right site for the surgery. And it has to be near the surgical site. Now, WHO has come up with 10 objectives of safe surgery. So if we can follow these 10 objectives, then much of the harm which we do to the patients can be decreased. Operate on the correct patient at the correct site. Prevent harm from administration of anesthetics. Loss of airway has to be prevented. Recognize and effectively prepare for risk of high blood loss. Avoid inducing an allergic or adverse drug reaction. Consistently use methods to minimize surgical site infection, because surgical site infection is one of the commonest harm which we do to our patients. Prevent inadvertent retention of instruments or sponges in surgical wounds. In this aspect, our nursing team does a wonderful job. They don't allow you to go out of the theater until the count is over. Secure and accurately identify all surgical specimens. And this all thing has to be done by the team. The WHO says the team has to do it, not the surgeon, not the nurse, not the resident, or not the anesthetist. The team has to do all these things. And last but not the least, the WHO has put the emphasis on hospitals and public health systems to establish a routine surveillance of surgical capacity, volume, and results. So there are some never events which we don't want to happen. The never events are the wrong site, wrong procedure, wrong patient, retention of foreign bodies, and inadvertent death of the patient. These are the never events. This we should not allow to happen. In 2009, WHO came up with a surgical safety checklist. So if I will be able to put this through all of you, and each of you who is the part of the surgical team, if you can start using the surgical safety checklist, then 99% of my work I'll consider to be done. So what the WHO safety checklist says: before induction of anesthesia, the timeout, and after the completion of the surgery. So identifying the patient, that has to be done not once the patient is asleep. It has to be done before the patient is under anesthesia. And to see the tag of the patient. In our institute, we regularly use the tag in the patient's hand, and that will be checked in the pre-operative period and in the intra-op as well. So identification of the patient, the correct site marking, anesthesia medication, and whether the patient has allergy, difficult airway, these are all things which will help in improving the objectives the WHO has set for us. Similarly, doing a surgical timeout, whether the antibiotics has been given or not, identification of all members of the surgical team. Sometimes the surgeon doesn't know who the nurse is, who the anesthetist is. So it will be easier to communicate during the procedure or after the procedure if you know each one of you who is involved in the surgical part. And before patient leaves the operating room, we should verbally confirm
the name of the procedure, and the surgeon, anesthetist, and nurse, what the concerns are, to record it and give it to the concerned authority. After the WHO tried this in 8 centers worldwide, what they found was there was significant decrease in mortality, significant decrease in morbidity, surgical site infections, and unplanned reoperation. So we knew this in 2009. And 12 years later, what happened? We did a small survey in our institute, and what we found is, and published this, 118 respondents, 90% of them of the concerned people were aware of it, 50% were unwilling, and 40% have never used in their career. So in spite of knowing that WHO has devised a surgical safety checklist, the checklist helps reduction of the mortality and morbidity, we are still not using it. So using the checklist, we have to make that possible a mission. The onus, I think, should lie on the administration definitely, the regulatory bodies definitely, the accreditation board definitely, but during a surgical procedure, the onus lies on the captain of the ship. Currently, hospitals, it's not that the hospitals, without the checklist, people are not doing the good things. They are doing good things, but if we use the checklist, we'll do all the things, right things to all the patients and all the time. So this is what we should aim. Now coming to complications in surgery, the surgical skills, the technical skills are one part of doing a good surgery, clean surgery. But there are other aspects, non-technical surgical skills, like good communication, teamwork. We should focus on these things as well. Leadership, situation awareness, because performing a surgery is not just removing the tumor or surgery and then closing it. It's also regarding decision making, what decision to do in difficult situations, how to tackle those. So the non-technical aspects should also be dealt with, and medical institutions and academies, they have to train their residents in such a way that once they are out of the training program, they can take this together with them to their other parts of the country as well. So the Swiss cheese model of medical errors, this is a very important thing, because if we don't have different places where we can decrease the error, then the chances that the error goes to the patient is high. So we have to make such mechanisms that same thing, just like checking the name of the patient and name of the surgery, it can be done with the patient in the ward itself, in the pre-operative room, and then in the operating room. So if it is checked in 3 or 4 places, then probably we can stop if some mishap is going to happen. So deadly sins in healthcare industry is number 1, arrogance, denial, blame, messenger shooting, hierarchies, and passive learning. So we have to get away with this. So for becoming a good clinician with good safety profile, these things we have to give up. And the blame game, this keeps on going on. The nurses blame the doctors because doctors not doing properly. The doctors blame the nurses, they are not giving the instruments in the right time. So if something goes wrong, if you are operating on the wrong side of the patient, and it is the responsibility of the team, it's not the responsibility of doctor or nurse or the administration. So there should be a clarity in the role of what job is to be done by whom. And the way forward to decrease these complications is recognition of surgery as a potential harm to the patient, as a public health issue, produce enough data and surgery and outcomes, and use what is already existing with us. Using a surgical safety checklist doesn't take, it takes a piece of paper and few minutes of our time. So safe surgery saves life. So I would like to hand over to the moderator. Thank you. Thank you, Dr. Gopal, for the wonderful presentations. Now the panel is open for the discussions, and
I would like to give a minute or so to all of the panelists to give an opening statement. I would like to start with Professor Shankar Man, sir, regarding the patient safety. Professor Sunil. First of all, thank you very much for this excellent conference as well as this
opportunity. तपाईँको अलिकति डेटाको बारेमा बताउँछु जो एकदमै राम्रो प्रेजेन्टेसन थियो, त्यो चाहिँ विदेशकै प्रेजेन्टेसन थियो। त्यसमा एउटा इन्ट्रेस्टिङ म के भन्छु भने मैले चाहिँ अहिले बोल्दैछु 2009 को WHO को गाइडलाइन्स पछि हो। This paper is from 2015 from America. 97,000 annual deaths due to negligence in America during surgery. अमेरिका जस्तो विकसित देश जहाँ WHO गाइडलाइन्स उनीहरूले हरेक वर्ष हरेकचोटि इम्प्लिमेन्ट गर्छ, त्यहाँ 97,000 deaths हुन्छ। नेपाल इज नट इम्युन। म पेसेन्ट सेफ्टीमा लागेको एज अ सर्जिकल रेजिडेन्ट इन द UK। त्यो बेलादेखि मलाई पेसेन्ट सेफ्टीको इन्ट्रेस्ट लाग्यो, किनभने डाक्टर शङ्करले भने जस्तै मैले काम गरेर एउटा इन्स्टिट्युसनमा एउटा घटना भएको थियो। मैले गर्दा होइन, मेरो सिनियरहरूले गर्दा हो। त्यसपछि मैले यसमा हेर्न थालेँ। हेर्न थाल्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो दोष कस्तो देखियो, जो आज मेडिकल व्यवसायमा अमिताभ बच्चन मानिन्छ। डाक्टरी पेसालाई धेरै माथि राख्छौँ हामी, त्यसमाथि पनि सर्जनलाई अझै माथि राख्छौँ। म के भन्ने गर्छु भने मेरो विद्यार्थीहरूलाई सर्जन भने अमिताभ बच्चन जस्तै मेजर हो, तर बिलिभ मी majority of deaths are due to surgeons and his arrogance. अब त्यो माइन्डसेटबाट हामी निस्किनुपर्छ। WHO चेकलिस्ट मैले प्र्याक्टिस गर्न थालेँ नेपालमा झन्डै 8 वर्ष भइसक्यो। नेपाल मेडिकल कलेजमा होम हस्पिटलमा मैले लिएर गएँ। अहिले मेरो सिटीमा 3 वर्ष डाइरेक्टर बनाएर इम्प्लिमेन्ट भयो। अब त मलाई कस्तो भइसक्यो भने कहिले कहिले नर्सले टाइम आउट गर्न बिर्सिन्छ। नर्सले टाइम आउट गर्न बिर्स्यो भने मैले नै भन्छु उसलाई, तिमीले त सोध्दै सोध्दैन कसले अपरेसन गर्दैछ, शाहरुख खानले अपरेसन गरेको छ भने म जहिले पनि धाक दिइरहेको हुन्छु भनेपछि इट हेज नाउ बिकम इन माई ब्लड। अपरेसन गर्ने बेलामा त्यो एउटा अटोमेटिक हुनुपर्छ। जस्तो हामीले अपरेसन गर्नुभन्दा पहिले एरिया प्रिपरेसन गर्नुपर्छ। एरिया प्रिपरेसन गरेर सफासुग्घर गरेर अब कुनै पनि डिसइन्फेक्टेन्टले हामीले चाहिँ सफा गर्छौँ, त्यसको लागि हामीले सिकाउनु पर्दैन। त्यो मेडिकल स्टुडेन्टले देखिरहेको हुन्छ, नर्सले देखिरहेको हुन्छ, पछि ऊ सर्जन भएपछि उसले अटोमेटिकली अपरेसन गर्नुभन्दा पहिले एरिया प्रिपरेसन गर्नुपर्छ भनेर उसले बुझिसकेको हुन्छ। हो, पेसेन्ट सेफ्टी पनि त्यस्तै हुनु पर्यो। इट हेज टु बी एन अटोमेटिक रेस्पोन्स। थ्याङ्क यू। I totally agree with the speaker and as well as the panelist. The speaker has highlighted more on WHO checklist, but I like the later part of these slides where we are talking about the denial of our surgeons and the surgical team for not doing the surgical checklist. I also like the point Professor Rai has enlightened is the quality. The quality control of the hospital should do a mandatory implementation of this surgical checklist before we do any procedures. Even before we put a central line, we need to do a surgical checklist, and this should be a mandatory. Other thing that I have realized with my practice is our English. Most of our nursing staff, they hesitate to speak in English, and these checklists are kept in English language. So I think if you can translate this into a Nepalese native language, then it will be more of communicable and not as a sense of disgrace for not pronouncing the words properly. Thank you. Abdul Gopal, would you like to say something? I think all the panelists, most of the panelists agree that rather than the knowledge, the issue mostly is on the arrogance and the lack of teamwork for this surgical safety checklist that saves so many lives. Actually, that saves events to never happen. And I can share, I became interested in patient safety because I have done wrong site surgery 3 times. I'm very young,
I actually started practice only like a few years back, but I've done wrong side surgery 3 times, and that is the crux for me to start. And since then I have been like every surgery I would like the surgical safety checklist to be there. I actually left one institution because they didn't agree to implement surgical safety checklist. So, wait like this. I think overall, in all the hospital, since it has started like a decade ago, I think 2007, but currently TTS is implementing in neurosurgery department. I know they have been implementing surgical safety checklist. In few of the other hospitals, I know they are implementing, but still the compliance rate, even where it is interest, compliance rate is low, and many of the hospitals are able to implement it. I would like to go with Professor Sunil. Why do you think, what do you think the barrier to implement in those hospitals? Again, the human barrier, mistakes, human attitude your attitude change attitude change again example COVID-19 example जुन किसिमले चाइनाले कोभिड-19 लाई कन्टेन गर्न सक्यो अमेरिकाले पनि सकेन के was it the attitude of the Chinese? No, it was the attitude of the Chinese government. यस्तो स्ट्रिक्ट इम्प्लिमेन्टेसन गर्दै कि त घरबाट निस्किनु त मरेस् सबै डरले घरमा बसे कोरोनाको डरले के सरकारको डरले बसे उनीहरुको घरमा खाना पुर्याइयो उनीहरुको कोभिड कन्ट्रोल भयो भनेपछि मैले बिहानदेखि त्यो अर्थाइरहेको छु म अहिले पनि त्यही गराउँछु हामीलाई लक्ष्य हामीलाई एउटा बोर्ड चाहिन्छ जसले हाम्रो अस्पताललाई टाइम आएर चेक गर्छ हामीले इम्प्लिमेन्ट गरिरहेको छौँ कि छैनौँ हामीले अडिट गरिरहेको छौँ कि छैनौँ अनि यो अवेरनेस चाहिँ हाम्रो मिडियाले पनि दिनु पर्यो मिडियाले विद्यार्थीहरूले सोध्नु सक्ने तपाईको अस्पताल फलानु एक्रेडिटेसन बोर्डबाट एक्रेडिटेड हो कि होइन तपाईको अस्पतालमा सेफ्टी चेकलिस्ट छ कि छैन यो अवेरनेस हामीले दियौँ भने सर्जनको एवेरनेस त जान्छ तर कि डाक्टर साहबले भने एकदमै सही हो नेपाल मेडिकल कलेजमा र ओममा मैले नेपालीमै ट्रान्सलेट गरेर गर्दाखेरि चाहिँ आई फाउन्ड द्याट इट इज इजियर एउटा चिज चाहिँ म के मान्छु भने WHO चेकलिस्ट अलि लामो छ त्यसलाई पुराको हिसाबले गर्ने हो भने गाह्रो पनि छ त्यसलाई अलिकति मोडिफाई गरेर जसरी हामीले मेडिसिटीमा गरेका छौँ 1.5 पेजमा ल्याएका छौँ त्यसमा टाइम आउटलाई पनि त्यसमै राखेका छौँ तर त्यो तपाईको हरेक अपरेसनको चाहिँ पेपरमा पहिले नै हुन्छ त्यो पहिले नै भएपछि त्यो फिल भएन भने एउटा राम्रो सिस्टम के गर्दैछौँ हामीले मेडिसिटीमा भने पोस्ट अपको नर्सले त्यो पेसेन्टलाई रिसिभै गर्दिदैन तपाईको चेकलिस्ट कम्प्लिट छैन भने रिसिभ गर्दैन पछि त्यो एउटा अब्लिगेटरी के भने बोर्ड भयो अपरेटिङ रुमको नर्सको लागि उसले चेकलिस्ट गरिन भने भोलि उसलाई गाल पर्छ पेसेन्ट पोस्ट अप जान पाएन पछि एउटा तपाईले यस्तै सिस्टम इम्प्लिमेन्ट गर्नुभयो भने अटोमेटिकली त्यो कल्चर ग्रो गर्छ र मैले अहिले भनिहालेँ अब मेडिसिटी 5 वर्ष भयो त्यो कल्चर ग्रो गरिसक्यो मैले नर्सहरूलाई भन्नै पर्दैन कथाले कहिले के हुन्छ भने खास गरी इमर्जेन्सी सर्जरी हुन्छ चाँडो अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ नर्सहरू पनि व्यस्त हुन्छन् त्यो बेलामा उनीहरूले बिर्सिने अलिकति चान्स हुन्छ उनीहरूले बिर्से बेलामा मै भन्छु बाबा तिमीले आज मलाई त टाइम आउटै सोधेनौ त ओ सरी डक्टर भनेर उनीहरूले अटोमेटिकली सोध्छन् यो हाम्रो चाहिँ एउटा इनबिल्ट हुनु पर्यो जसरी हामीले ड्रेपिङ गर्नुपर्छ हामीले क्लिनिङ गर्नुपर्छ प्री अपरेटिभ एन्टिबायोटिक्स दिनुपर्छ भनेर हाम्रो दिमागमा आइसकेको छ भने सर्जिकल चेकलिस्ट पनि त्यसरी नै आउनुपर्छ I think sir rightly pointed out that the problem is accountability. Nobody is accountable in Nepal whenever something wrong happens. It is because nobody is able to take the responsibility, and it is probably because of the lack of ownership towards the patient or towards the healthcare where they are working. I would like to ask Dr. Ashish, since the patients, what we think is like patient is of surgeons. When we would do some surgeries, it's like a kind of patient party also only discuss things with the surgeon. They hardly discuss anything with the anesthesia or other nursing staff or other parts of the team. So when your patients come into OT room, anesthetists are the first one to approach the patients. From the anesthetist's point of view, how do you feel like taking the ownership of this patient, and will that make
us, the whole team, more responsible and accountable? As we have already discussed, the ownership does not lie upon a single person over here. The ownership does not lie upon the surgeons or the nurses or the anesthetists. It's a teamwork. And I think in WHO surgical checklist, it is well mentioned who is to be present during the signing, who is to be present in the timeout, and who is to be present on this signing out of the patient. So it is a contributory from all of us. It is not a sole decision or a sole person to be blamed. It is to be taken as a team. Can I just add? यसमा एउटा चिज मैले चाहिँ के प्र्याक्टिसमा चेन्ज ल्याएर देखेको छु इज पिएसी हामीले प्री एनेस्थेटिक चेकअप एटलिस्ट एक दिन अगाडि हरेक इलेक्टिभ सर्जरीलाई गरिदियौँ र इमर्जेन्सी सर्जरीलाई 45 मिनट्स अगाडि कम्पल्सरी गरिदियौँ भने एनेस्थेटिस्टले पनि पेसेन्टसँग इन्टरेक्ट गर्नुहुन्छ र त्यो बेला पेसेन्टले एनेस्थेटिस्टसँग मात्र होइन कि पेन रिलिफ नर्ससँग पोस्ट अपरेटिभको नर्सहरूसँग पनि उहाँहरूले कुरा गर्नुहुन्छ र त्यो लेभल अफ कम्फर्ट पेसेन्टले पाएपछि उहाँहरूलाई पनि अलि सहज हुन्छ र एनेस्थेटिस्टलाई पनि सहज हुन्छ र पिएससी क्लिनिक गर्नु अति नै जरुरी छ खास गरी सर्जनहरूले धेरै चिज मिस गरेर आउँछन् प्री अपरेटिभ वर्कअपमा प्री अपरेटिभ वर्कअपमा सर्जनले के मिस गरिरहेको छ भने एनेस्थेटिस्ट आर बेटर देन अस दे विल अलवेज पिक इट अप विच इज अगेन पेसेन्ट सेफ्टीको हिसाबले हेर्ने हो भने त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ त्यसै अर्को चिज हामीले इन्फोर्स गर्नुमा पिएससी क्लिनिक हो थर्ड चिज म अलिकति अर्को चिज के भन्छु भने अनलाइक वाट वी बिलिभ पेसेन्ट्सहरूले दे फिल कम्फर्टेबल टकिङ टु द नर्सेस एन्ड द जुनियर डक्टर्स देन अस सिनियर्स हामीसँग कम्प्लिकेसनको बारे के गलत हुनसक्छ सोझे सोध्नलाई अहिले पनि हाम्रो समाजमा डराउँछन् एकैचोटि गएर डाक्टर शङ्कर राई त्यत्रो नाम चलेको डाक्टरलाई कसरी सोध्ने तर उहाँको चाहिँ नर्सलाई गएर ए नानी के हुनसक्छ है यो के हुनसक्छ सोध्ने बानी छ सो as a surgeon what I feel it is also our role to educate our nurses and our juniors in the common surgical procedures we do किनभने मैले देखाएको छु कतिपय बिचारा नर्सहरूलाई मैले के अपरेसन गर्न लागेको थाहा नै हुँदैन पछि मैले त्यो सुरुमै गएर उनीहरूलाई नर्सलाई के अपरेसन गर्न थाहा छ तिमीहरूले बुझ्या छैन भने अनि गएर चाहिँ बोर्डमा मैले देखाइदिएपछि उनीहरूले पनि गएर पेसेन्टलाई अर्थाउन सक्छन् र हाम्रो फेरि नराम्रो बानी के छ भने एज अ डाक्टर हामीले धेरै टेक्निकल टर्म्स युज गर्छौँ थाहै नपाएर टेक्निकल टर्म्स युज गरेर आउँछौँ र हामीले भन्ठान्छौँ कि बिरामीको पेसेन्ट पार्टले सबै बुझिरह हुँदैन मलाई एउटा कम्प्युटर इन्जिनियरले अर्थाउँदाखेरि मैले 40% बुझिरह हुन्छु त्यस्तै हो तर जो नर्स हुनुहुन्छ उहाँले कमन ल्याङ्ग्वेजमा बोल्न थाल्नुहुन्छ उहाँले कमन ल्याङ्ग्वेजमा बोलेपछि त्यो पेसेन्टले अझै धेरै बुझ्छ सो इट इज भेरी नेसेसरी टु एङ्गेज आवर नर्सेस एन्ड आवर एनेस्थेटिस्ट एज वेल बिफोर सर्जरी थ्याङ्क यू सर यसैमा अगाडि बढ्दै सर सरलाई प्रोफेसर शर्माले भन्नुभएको धेरै कुराहरूमा चाहिँ नै एकदमै म अग्री गर्छु कि विशेष गरी अघि अमाते सरले पनि कुरा गर्नुभयो त्यो हाम्रो जुन एरोगेन्स छ त्यो चाहिँ नै ठुलै समस्या हो त्यो चाहिँ हामीले थाहा नपाई हामीसँग बसिरहेको हुन्छ बिकज arrogance I think comes in many flavors. One of the flavors is talking English to the nurses. Most of the time that's what we are doing. We like, to show that we are educated people, so we want to talk in English. All the textbooks are in English, and then that's okay. त्यहाँसम्म त ठिकै होला तर मैले नबुझेको चाहिँ के भने अनपढ बिरामीहरूलाई अधिकांश नेपालीहरू अङ्ग्रेजी त धेरै बुझ्दैन उनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ हामीले एडभाइसहरू लेखेका हुन्छ प्लिज keep your hand elevated above the heart level all the time. Please come back to the outpatient clinic on Thursday at 2 p.m. Arrogance को त्यो भन्दा चरम सीमा के हुन सक्छ होला है त्यो एउटा गजब छ अनि मैले अरु नर्सेसहरुको पनि देखेको छु नर्सेसहरुले त्यो उहाँले रिपोर्ट लेख्नुहुन्छ सबै अंग्रेजीमा लेख्नुहुन्छ बिचराहरुले अब कति त बीएससी गरेर आउनु भयो होला उहाँहरुले लेख्न सक्ने होला तर अरु बहिनीहरुले त्यो एएनएम पास गरेको बहिनीहरु पनि अझै पनि काम गर्नुहुन्छ हामीसँग हैन उहाँहरुलाई त्यो अंग्रेजीमा रिपोर्ट लेख्न लगाएपछि के होला बिचराहरुको हालत
किन लेख्नु पर्यो त्यो अङ्ग्रेजीमा मैले त्यो कुरा बुझ्दिनँ कुनै अङ्ग्रेजले आएर हाम्रो अस्पतालको स्ट्यान्डर्ड अफ केयर चाहिँ हेर्नलाई त्यो रिपोर्ट हेर्ने हो कि होइन अथवा मन्त्रालयकै मान्छेहरू आउने भने त उहाँले नेपाली त नबुझ्ने त हुँदैन होला मन्त्रालयको मान्छेहरूले उहाँले एकदम अङ्ग्रेजीमै मात्रै बोलेको त त्यस्तो त मैले देखाएको छैन नेपालीमै आज मन्त्रालयका सबै मान्छेले नेपालीमै यहाँ बोलिराख्नु भएको थियो एनिवे त्यसो भएको हुनाले त्यो एरोगेन्स चाहिँ कसरी हामीले हटाउने हाम्रै लेभलमै छ कि सबै मान्छेमै छ कसरी हटाउने होला त्यो पनि ठुलै च्यालेन्ज हो आई थिङ्क अब हामी यो थिमसँग जाँदाखेरि नै कल्चर यो जुन हाम्रो ब्लेमिङ टु कल्चर अफ सेफ्टी भनेको छौँ त्यो अनुसार सरले भन्नुभयो हामीलाई ब्यारियर चाहिँ नलेज ब्यारियर होइन बेसिकली हाम्रो एरोगेन्स हाम्रो कल्चर हामी रुल बनाउनु खोजिरहेछौँ आई थिङ्क मोस्ट अफ द लिडरसिप इन द इन्स्टिट्युसन आर ट्राइङ टु मेक रुल्स रादर देन डेभलपिङ अ कल्चर अफ सेफ्टी if you want to develop a culture of safety I think we should involve all the stakeholders that are at our healthcare institution irrespective of their hierarchy and I think if we can open up the communication from top down and in between the units we will be able to change the rules into culture and hopefully all the stakeholders will take the ownership then responsibility and hopefully they will be accountable if any other mishap happens again. Thank you so much all the panelists. I think we'll move into the end of the session. Thank you. So we do have a question from the audiences. Yeah, okay. Yes, please. Okay. अनि म चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्स चाहिँ मैले नबुझेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी अझै पनि यस्तो हुनुपर्छ यस्तो गर्नुपर्छ नै गरिरहेछौँ कि हैन अब गर्नुपर्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि गर्नुपर्ने चाहिँ यो एउटा इम्प्लिमेन्टेसन साइन्स भन्ने हुन्छ के इम्प्लिमेन्टेसन साइन्सले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि त्यो WHO सर्जिकल चेकलिस्ट चाहिँ प्र्याक्टिसमा यतिकै आएको होइन अतुल गवान्डेले यतिकै उसले कोठामा बसेर सर्कुलेट गरे होइन त्यसको एउटा प्रोसेस छ क्या हामी त्यो इम्प्लिमेन्टेसन साइन्सको प्रोसेसै फलो गरिरहेको छैनौँ हुन त केही हदसम्म सरहरू जस्तो अलिअलि लिडरसिपमा भएको मान्छेहरूको त्यो लट्ठीले गर्दा चाहिँ भइ चाहिँ रहेछ तर त्यो सस्टेनेबल चाहिँ हुँदैन होइन किनभने उहाँ नभएको ठाउँमा त्यो पछि हराउँछ जस्तै सरले नै इक्जाम्पल दिनुभयो मैले सुरु हुँदा गरेँ पछिकै के भयो सस्टेन भएन भनेपछि हामी त इम्प्लिमेन्टेसन साइन्सको चाहिँ कुरै गर्छौँ र इम्प्लिमेन्टेसन साइन्सको पनि सर्टेन फ्रेमवर्कहरू छ क्या त्यो चाहिँ फलो गरिरहेको छैनौँ कि जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ अब मैले डाक्टरी पढ्न थाल्दाखेरि चेन्नईमा मद्रासमा 1983 मा जब हामी डाक्टरी पढ्न जाँदा कोठामा अपरेटिङ रुममा गएपछि हाम्रो बसहरूले सफा गरेर देखियो द्याट इज इम्प्लिमेन्टेसन इट वाज इन माई ब्रेन that when I am tomorrow, if I be a surgeon and I need to operate, I need to disinfect that area. I need to clean it. So it's now stuck. So what you're saying is anything will get stuck after practice. And that's what I've been trying to say. Last 5 years, the way we've been practicing in Medicity, now the nurses, it's stuck with them. And believe me, it's easier to train nurses than doctors. सुन्नुहोस् न एकजेट यहाँ शङ्कर राई सर र मैले त्यही कुरा गर्दैछु डाक्टरहरूको एरोगेन्सले बिचमा अलिक खेल खेलिहाल्छ नर्सेसहरूमा त्यो एरोगेन्स हुँदैन एक त उनीहरू अलिकति अलि यङ्गर पनि हुन्छन् मोल्डेबल पनि हुन्छन् होइन उनीहरूले थपडी मान्नु पर्दैन किनभने माओवादीले पनि गरे त्यही हो 13, 14, 15, 16, 17 वर्षको बच्चाहरू मोल्डेबल हुन्छन् तिनीहरूलाई लिएर चाहिँ जनयुद्ध गर्यो त्यो उमेर मोल्डेबल उमेर हो म मान्छु तर चेन्ज ल्याउने नै त्यो उमेरको मान्छेले हो भनेपछि हामीले पनि नर्सेस थ्रु चेन्ज ल्याउने हो र चेन्ज म के देख्छु भने तपाईँले भनेको कुरा भोलि मेडिसिटी सुनिल शर्माले छोडेर गयो भने यो कन्टिन्यू हुन्छ कि हुँदैन भने यो चाहिँ हुन्छ यस तर यस जुन बिहानको एक्जाम्पल मैले दिएँ दिपेश अर्यालले मेडिसिटी छोडेपछि नर्सिङ एम्पावरमेन्ट अलिक तल गयो आई एग्री त्यो नहुनु पर्ने थियो होइन सर म यसको कुरा गर्ने म धेरै फेरि तर त्यही कुरा टिचिङ हस्पिटलमा न्युरो सर्जरीमा हुने
अरू सर्जरीमा नहुने नर्स त तिनीहरू नै हुन्, ओटी इन्चार्ज त उहाँ एकजना हुनुहुन्छ, हस्पिटल डिरेक्टर यहीँ हुनुहुन्छ भनेपछि त्यो पनि रहेन रहेछ नि त सर। भाइ फ्रेमवर्क उहाँले चाहिँ फ्रेमवर्कको कुरा गर्नुभयो। इम्प्लिमेन्टेसन साइन्समा चाहिँ एउटा एकदमै यो यस्तो टुलहरू चाहिँ टेस्ट गर्ने एउटा कन्सल्टेटेड फ्रेमवर्क फर इम्प्लिमेन्टेसन रिसर्च भन्ने CFR भन्ने एउटा टुल छ। त्यसमा चाहिँ 5वटा कम्पोनेन्ट छ होइन। त्यो 5 अब मैले सबै अर्थ हेर्न चाहदिनँ। मैले भन्नुको हामी अलिक मेथोडोलोजिकल हुनु पर्यो भनेको के, लाइक खालि चाहिँ इन्टेन्सन मात्रै ठिक भएर भएन। 2-4 जना लिडरहरूले गर भनेर चाहिँ गर्ने, अब उहाँहरू नभएको बेला चाहिँ सेफ्टी भने त आफूले कसैले नहेर्दाखेरि पनि राइट कुरा गर्ने भन्ने कल्चर हो नि त होइन। त्यो चाहिँ हामी किन भइरहेको छैन भन्ने मेरो क्वेसन के म सोचिरहेको छु। एउटा कुरा चाहिँ मलाई के लागेको भने डाक्टर साहबले भन्नुभएको जुन कुरा चाहिँ एकदमै सिरियस कुरा हो उहाँले उठाउनु भएको के, किन भन्दाखेरि अहिलेको जुन हाम्रो बिहानदेखिको अहिलेसम्मको डिस्कसन भयो हामी साँच्चै अझै त्यो पोइन्टमा पुग्दै पुगेनौँ। उहाँले भन्नुभएको मलाई एकदमै चित्त बुझ्यो कि किन भन्दाखेरि कुनै पनि चिज हामीले नयाँ कुरा भनौँ अथवा पुरानो कुरालाई मोडिफाई गर्न पर्यो भने इम्प्लिमेन्टेसन साइन्सको सहायता नगरिकन त्यो 2 दिन पनि टिक्दैन कि त्यो एडहकिजममै जान्छ। तपाईँले भनेको एकदमै ठिक हो, तर त्यसलाई इन्स्टिट्युसनलाइज गरायौँ भने बल्ल त्यो लामो समय रहन्छ। त्यसको लागि इम्प्लिमेन्टेसन साइन्स बुझेकै मान्छेहरू त्यहाँ चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसनमा प्लानिङमा हुन पर्यो। म अर्को कुरा के पनि भन्छु भने कुनै पनि ठाउँमा हामी हेल्थ अर्गनाइजेसनहरूमा हामी काम गर्दाखेरि पहिलो दिन कुनै पनि डाक्टर आउँछ, कुनै पनि नर्स आउँछ, कुनै पनि एडमिनिस्ट्रेटर आउँछ भने पहिलो दिनै उसको दिमागमा पेसेन्ट सेफ्टीको कुरा हामीले बिउ रोप्न पर्यो। मलाई सम्झना छ मैले युएसमा पहिलो दिन काम सुरु गर्दाखेरि मलाई चाहिँ नै 2 घन्टाको MCQ गर्न लग्यो त्यो मान्छेले, एडमिनिस्ट्रेटरले। अनि त्यसको हेडिङ के थियो भन्दाखेरि रिस्क म्यानेजमेन्ट असेसमेन्ट भनेर भन्यो माथिको हेडिङमा। अनि के भनेर त्यहाँ सोधिरहेको थियो भने पेसेन्ट्सहरूको के कुराहरू पनि के गर्छौ, यस्तो भयो भने के गर्छ, उस्तो भयो भने के गर्छ। उसले त्यो अस्पतालले मलाई के गर्न खोजिरहेको थियो भन्दाखेरि यो मान्छेको जुन अस्पतालमा अब आजदेखि काम गर्न लागिरहेछ यो मान्छे हाम्रो अस्पतालको लागि कति रिस्की हो, किनभने त्यहाँ त म त सर्जन भएर काम गर्दै थिएँ। अब म चाहिँ त्यो अर्गनाइजेसनको लागि कति रिस्की हो भनेर उसले मलाई पहिलो दिनै असेस गर्यो। अनि त्यहाँबाट उसले मलाई पहिले नै भनेको थियो तिम्रो ग्रेडिङ अनुसार तिमीलाई हामीले कोर्स दिन पर्ने नि हुनसक्छ, तिमीले काम गर्नुभन्दा अगाडि अथवा तिमीले त्यो MCQमा तिमीले सेटिस्फाई गर्यो भने तिमी भोलिदेखि नै क्लिनिकल कुरा काम गर्न थाल्छौ भन्यो। त्यो भनेपछि त मेरो दिमागमा त पेसेन्ट सेफ्टीको कुरा त दिमागमा आयो नि। अब अहिले हामीले कुनै पनि अस्पतालमा डाक्टर नर्स एडमिनिस्ट्रेटर अथवा कोही पनि अरू कुनै पनि लेभलको मान्छेलाई भर्ना गर्दाखेरि पेसेन्ट सेफ्टीको कुरा हामीले पहिलो दिन उसको दिमागमा लगाइदिएका छौँ? छैन। डाक्टर साहबले के गर्नुभयो FRCS ल डाक्टर साहब तपाईँ त हाम्रो अस्पताललाई एकदमै चाहिहाल्यो। तपाईँ एडमिनिस्ट्रेटरको लागि के गर्नुभयो MBA गरेको अनि हस्पिटल एडमिनिस्ट्रेसनमा डिप्लोमा गरे। ओहो ल तपाईँलाई नै खोजिरह्यो ल्यायो। अब पेसेन्ट सेफ्टीको कुरा खै हामीले त्यो पहिलो दिन त्यो मान्छेलाई लिनुभन्दा अगाडि हामीले त्यो कुराहरू उसको दिमागमा राख्यौँ। पेसेन्ट सेफ्टी चाहिँ यो अर्गनाइजेसनको चाहिँ एउटा चाहिँ तत्त्व रहेछ है, त्यो नबुझिकन म भित्र पस्दिनँ भन्ने भयो भने त्यो मान्छेको दिमागमा त्यो त हुने नै भयो। एउटा क्लारिफाई गर्नु पऱ्यो मैले, यो टिचिङ हस्पिटलमा न्युरोसर्जरी मात्र हुन्छ भन्ने वी डोन्ट क्लेम है, हामीले गरेको छौँ है, तर अरूले गरेको पनि हुनसक्छ है। भेरी गुड। डाक्टर सुभाष यहाँ रङ हुनसक्छ तर वी डु इट है न्युरोसर्जरी, त्यो एउटा भयो। अर्को कुरा चाहिँ यो नर्सेसहरूलाई इम्पावर गर्ने भन्नेमा म लास्ट 5 वर्षदेखि त्यसमा एकदम लागिरहेको छु, नट ओन्ली इन क्लिनिकल बट अल्सो इन रिसर्च होइन। तर त्यो भन्दा पनि डाक्टर साहबको यो मेडिकल अफिसरलाई आई डोन्ट ट्रस्ट देम त्योमा म गम्भीर असहमति गर्छु है। उनीहरूलाई पनि हामी ट्रेन गर्दै लानुपर्छ है। वी डोन्ट बाइपास आवर जुनियर डक्टर, उनीहरू हाम्रो मेडिकलको ब्याकबोन हो। तर सँगसँगै नर्सेसहरूलाई पनि हामीले इम्पावर गर्नैपर्छ। उहाँले पढेको मास्टर्स गरेको छ, PhD गरेको छ, उनीहरूलाई भाइटल्स मात्र लगाउने त्यो चाहिँ एकदमै गलत हो। तर उनीहरूलाई बाइपास गर्नु हुँदैन भने म होइन, मैले बाइपासको कुरा गरेँ होइन तपाईँको। मैले खालि के भनेको भने 24 घन्टा बस्ने नर्सेस हुन्छ। हाउस अफिसर्सहरू पनि हामी राउन्डमा गएपछि उनीहरू पनि आफ्नो ड्रेसिङ सिङ गरेपछि उनीहरू पनि भाग्छन् भनेपछि इभेन्चुअली हामीले ट्रस्ट गर्ने नर्सलाई लिने हो। र त्यो जुन धेरै काम गर्ने नर्सले दे आर नट गेटिङ देयर क्रेडिट, सो वी निड टु गिभ देम द्याट क्रेडिट। त्यो होइन एम्पावरमेन्टै हो। वी गट टु स्टार्ट बिलिभिङ द्याट नर्सिङ अहिलेसम्म डाक्टर साहब के छ भने वी थिङ्क नर्सेस आर आवर सबअर्डिनेट्स।
तपाईँ म सबैजना, we all think that they are our subordinates. They are not our subordinates. They are a different profession by themselves. त्यो तपाईले मैले मान्न थाल्नु पर्यो. जुन दिन तपाईले र मैले मान्छौँ कि नर्स भन्ने नर्स हो, that's a different profession. म डाक्टर हो, different profession. ऊ मेरो सबअर्डिनेट होइन भन्ने जुन दिन तपाईलाई फिलिङ आउँछ, त्यो दिन नर्सको एम्पावरमेन्ट भयो सर. Okay, thank you so much. As we are bounded by time, we will not be taking any more questions. Many नर्सको इम्पावरमेन्टको मेरो एक्सपिरियन्स हजुरलाई बताउँ है त. म पनि एउटा अस्पतालमा डिरेक्टर भएर काम गर्थेँ. अनि त्यहाँबाट मैले सोचेँ नर्सेसहरूलाई चाहिँ अलिकति इम्पावर गर्नु पर्यो भनेर नर्सेसहरूको सबैभन्दा सिनियरहरू हुनुहुन्छ नि, जो हाम्रै उमेरका मान्छेहरू, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने नयाँ डाक्टर लिँदाखेरि उहाँहरूको इन्टरभ्यूमा नर्सेसहरूको लिडर्सहरूलाई, त्यो सिनियर नर्सेसहरूलाई राखेँ मैले. सबैभन्दा धेरै विरोध कसबाट आयो? डाक्टरबाट. भोलि त अस्पतालमा त मैले त मुखै देखाउन गाह्रो भयो. तपाईँ कस्तो खालको डाक्टर हो? डाक्टरको इन्टरभ्यू नर्सलाई लगाउने तपाईँले? त्यस कारण चाहिँ नि त्यो भन्नलाई एकदमै सजिलो छ इम्पावर गर्नलाई, तर अब विरोध त फेरि डाक्टरबाटै हुन्छ. Thank you so much. Many thanks to all the doctors for insightful panel discussion, and many thanks to delegates for your active participation.